Assalamualaikum class. Today we will start a new chapter. This is your chapter number 4 and lecture number 1. How important was the work of Sir Syed Ahmad Khan to the development of the Pakistan movement in the 19th century? In this lecture we will discuss about the biographical details of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born on 17th of October 1817 in Delhi, India. He came from the wealthy family which was well known and respected in that area. Great care was taken by his father to ensure that he received a high quality of education. Sir Syed's father was Mir Muttaqi. He died when Sir Syed was about 21 years of his age. By the age of 18, Sir Syed was skilled in Arabic, Persian and mathematics and medicine. He had also been introduced to some of India's most able writers and he had developed a love for literature. In 1838, Sir Syed's father died and he was forced to seek employment. His family was highly regarded by the Mughal dynasty. He quickly rose from lowly positions in legal system to become a judge in Delhi 1864. That year he wrote a well-known book on the archaeology called Athar al-Sanadid. When the War of Independence broke out in 1857, Sir Syed was working as a chief judge in Bijnor and is said to have saved the lives of many women and children during the fighting. In return of his loyalty to the British offered him an estate with a large income, but he refused the offer. Sir Syed received his education under the old education system prevailing at that time. He learned to read the Holy Quran under the female teacher at his home. He was also interested in Persian, Arabic and mathematics. At the age of 19, his formal education came to an end, but he continued his studies privately. After 3 years, he qualified as a sub-judge and served in the judicial department at various places. The War of 1857 was ended as a disaster, especially for the Muslims. The British crushed Muslims at every field of life. Education facilities was entirely closed for Muslims. At that time, Sir Syed Ahmad Khan held the Muslims. He believed that armed uprising against the British was pointless, made him unpopular with some Muslims, but it did not stop him working towards reconciliation between the British and the Muslim community after the war. He wanted to create scientific temperament among the Muslims of India to make modern scientific knowledge available to them. He began to establish schools at Moradabad 1858 where Persian and English was taught. In 1863 he established schools at Ghazipur. He also founded a scientific society in 1864. Its task was to translate English books into Persian and Urdu. It was done to make English books easier for the people to understand. In 1876, he retired from his work and concentrated on running the college and devoted himself to improving the conditions of Muslims through education.
He died on the 27th of the March. Dear students, in today's lecture we have learned the various things about Sir Syed Ahmad Khan and his life. इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए, भारत में। उनके फादर का नाम मीर मुत्तकी था और जब वो 21 साल के थे सर सैयद अहमद खान उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनके घर वालों ने उनको फोर्स किया कि वो जॉब करें, घर का इनकम सोर्स जो अपने घर का सर्कल है वो उसको होल्ड करें, उसको चलाएं। सर सैयद अहमद खान जो है वो जल्दी उन्होंने अपनी जो रेगुलर एजुकेशन थी, जिस तरह से आप लोग स्कूल डेली बेसिस पर आते हो, उन्होंने वो अपना स्टॉप किया और प्राइवेटली एजुकेशन लेना स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ उन्होंने काम किया ताकि वो अपने घर वालों का जो है वो सर्कल भी चला सकें, उनके घर वालों का घर का जो निज़ाम है उसको भी ठीक से चला सकें। सर सैयद अहमद खान छोटी उम्र में ही जो है उन्होंने अरबी, पर्शियन और मैथमेटिक्स और मेडिसिन का जो नॉलेज है वो हासिल कर लिया था काफ़ी हद तक। फिर उसके बाद उनका जो मिलना जुलना था एज़ के उनके फादर मुग़ल एम्पायर में जो है मुग़ल बादशाहों के साथ काम करते थे, उनके जनरल जिससे जैसे नाइब का जो कहा जाता है वो थे। तो जिसकी वजह से जो है सर सैयद अहमद खान भी मुग़ल एम्पायर में बड़े लोगों में उठना बैठना उनका आम था। इसी तरह से फिर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सी जो है ना उनका लिटरेचर के लिए जो है ना इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने लिटरेचर में फिर बहुत सी बुक्स भी लिखी जिसमें अतर अल सनादीद जो है वो आर्कियोलॉजी के लिए उन्होंने लिखी। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 1857 के बाद उन्होंने देखा कि जो मुसलमान हैं उनके लिए कोई सोर्स ही नहीं बचा है। किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर जो मुसलमान हैं उनको इन ही नहीं किया जाता है, उनको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए काम करना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और जल्द ही वो चीफ़ जस्टिस जो है वो मुरादाबाद में लग गए। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र गाज़ीपुर में हुआ। फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र 1864 में अलीगढ़ में कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो है वो अलीगढ़ में कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए, मुरादाबाद में स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, गाज़ीपुर में स्कूल्स इस्टेब्लिश किए। फिर उसके बाद उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या होता था कि वो जो इंग्लिश बुक्स थी जो कि पहले हमारे जो है वो मुसलमानों ने लिखी होती थी, उन्होंने उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में शिफ्ट किया। फिर वो क्या किया उन्होंने कि उनको दोबारा से उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल है कि वो इंग्लिश में किताबें पढ़ें, लेकिन उनके लिए नॉलेज ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसका काम ही सिर्फ ये होता था कि वो इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो उर्दू और पर्शियन में ट्रांसलेट करते, ताकि सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं वो उसको अच्छे से पढ़ते और उसको अंडरस्टैंड कर सकते। ठीक है, इससे क्या होता है कि मुसलमानों के अंदर जो है ना वो एजुकेशन का लेवल हाई होता। फिर इससे क्या हुआ कि सर सैयद अहमद ख़ान ये चाहते थे कि मुसलमानों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो, एक साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल की जाए सबको, सब लॉजिक के ऊपर बात करें। ये नहीं कि अगर इंग्लिश बोलना, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि मुस्लिम्स ये कंसिडर करते थे कि इंग्लिश जो है वो एक अन इस्लामिक चीज़ है, गैर शरई चीज़ है, इसको बोलना बुरी बात है। तो खैर उसमें लॉजिक कोई भी नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि इसमें लॉजिक्स पैदा किए जाएं चीज़ों में। ठीक है, फिर इसके लिए वो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया कि वो बुक्स को ट्रांसलेट करते ताकि मुस्लिम्स पढ़े। उसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम्स के सिर्फ बुक्स ही ट्रांसलेट नहीं की, उनको एक इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड किए कि जिसमें वो जाकर एडमिशन्स लेते, पढ़ते, उनकी बुक्स को पढ़ते और नॉलेज हासिल करते और आगे बढ़ते। इसके साथ साथ फिर सर सैयद अहमद ख़ान ये कहते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्मी ही सिर्फ खड़ी करते हैं तो वो इतना जो है ना कारआमद सोच नहीं है। इससे इतना फ़ायदा नहीं होगा कि जितना हम लोग एक पढ़े लिखे इंसान को आर्मी के आगे खड़ा करें या ब्रिटिशर्स के आगे खड़ा करें, जो लॉजिक्स दे सके, जो ये बात बता सके कि मुसलमान जो है वो हिंदू से अलग है, सिख से अलग है, उनका एक अपना लाइफस्टाइल है, उनके अपने कवानीन हैं
اور جو ہے ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی لائف اپنے اکارڈنگ، اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ، اپنے کسٹمس کے اکارڈنگ اسپینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ 1876 میں جو ہے سر سید احمد خان کی جو پوسٹ تھی چیف جسٹس کی، اس سے وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ صرف اپنا سارا کام، اپنا سارا دھیان، اپنا سارا جو ہے وہ لائف باقی کی بچی اس پہ اسپینڈ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی وہ کالجز اور یونیورسٹیز انہوں نے بنائی ہیں اس کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیشن زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں جو مسلمس ہیں ان کو ایجوکیشن کا سورس تب صرف سر سید کے تھرو ہی مل رہا تھا آن دا بیسک لیول. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ جو ہے، جہاں پر پہلے علی گڑھ کالج تھا، پھر اس کو علی گڑھ یونیورسٹی میں شفٹ کیا گیا. پھر اب علی گڑھ کو جو ہے نا وہ سینٹر آف مسلم رینائنس کنسیڈر کیا جاتا ہے. 27 مارچ 1898 میں سر سید احمد خان جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمس کے لیے سر سید احمد خان نے 19 سینچری میں کام کیا. آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان کے بیلیفز کیا ہیں اور انہوں نے کام کیا کیا کیے ہیں مسلمس کے لیے، وہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. For this time, this lecture is here now. It's time for the diary. Read the page number 35 and 36 and try to find out the answers of the following questions. What was the financial conditions of Sir Syed Ahmad Khan's family after the death of میر متقی؟ جیسے ہم لوگوں نے لیکچر میں ڈسکس کیا ہے کہ میر متقی جو ہیں وہ سر سید احمد خان کے والد ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سر سید احمد خان کے والد کا جب انتقال ہوا تو سر سید احمد خان کے گھر کی کنڈیشن کیا تھی. یہ آپ کے پیج نمبر 35 اور 36 میں لکھا ہوا ہے. فائنینشیل کنڈیشنز کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وائی سر سید واز فورسڈ فار دا جاب ایٹ دا ایج آف 21. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دونوں آنسرز سیم ہے. سیم آنسر دینے کا آپ کو کوشچنز جو اس کے آنسرز وہ سیم ہی ہوں گے. آلموسٹ سیم کوشچنز دینے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ اگر آپ کو اس طرح کا آنسر کوشچن آتا ہے واٹ واز دا فائنینشیل کنڈیشن آف سر سید احمد خان's فیملی آفٹر دا ڈیتھ آف میر متقی، آپ کو اس کو کس طرح سے آنسر کرنا ہے. سر سید وائی سر سید واز فورسڈ فار دا جاب ایٹ دا ایج آف 21، تو آپ کو اس کو کس طرح سے آنسر کرنا ہے. بیسیکلی ان کوشچنز دونوں کا مطلب جو ہے وہ اینڈ پر سیم ہی نکلے گا، کنکلوژن اس کا سیم ہی آئے گا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ فائنینشیل کنڈیشنز کیا تھی تو آپ یہ بتائیں گے کہ میر متقی کے انتقال کے بعد ان کے گھر کی سچویشنز کیا تھی. آبویسلی سچویشنز پور ہوں گی، دیٹس وائی جو ہے وہ سر سید احمد خان کو جاب کے لیے فورس کیا گیا. اگر ہم نیچے والا کوشچن دیکھتے ہیں کہ وائی سر سید واز فورسڈ فار دا جاب ایٹ دا ایج آف 21، سر سید کو ایج آف 21 پر جاب کے لیے فورس کیوں کیا گیا. آبویسلی ان کے گھر کے کنڈیشنز پور تھے آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر، دیٹس وائی ہی واز فورسڈ فار دا امپلائمنٹ. اور اس کے ساتھ آپ جواب دیں گے ایک اور سوال کا جو کہ ہے واٹ واز دا جاب آف سائنٹیفک سوسائٹی. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی نے کام کیا کیا، کیسے کام کیا اور اس کا پرپس اس کو بنانے کا کیا تھا. ان تینوں سوالوں کے آپ جواب دیں گے اور پیج نمبر 35-36 کی ریڈنگ کریں گے. تھینک یو سو مچ. دس لیکچر از ہیئر آف ناؤ. گاڈ بلیس یو. فی امان اللہ.